Welcome back my YouTube channel. Ding. Kali ini saya akan mengenalkan sound effect yang sering dipakai oleh YouTuber terkenal. Let's go. I like your Skechers, you like me, my Gucci shoe. Number 1. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Number 2. Number 3. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Number 4. What the fuck? Number 5. Number 6. Number 7. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Number 8. Number 9. Baca. Number 10. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee.